3, 2, 1. So, a little bit of story time. Kalau nggak salah waktu itu pelajaran bahasa Inggris di sekolah. Dan waktu itu ngomongin tentang gap year. And gurunya itu ngomongin tentang kamu kira-kira bakal ngambil gap year. Dan kalau misalnya ngambil itu buat apa gitu. Kalau misalnya kamu sendiri gimana? Kalau aku sih enggak ya, soalnya juga mau S2, jadi biar cepat lulus dan cepat kerja gitu. Masuk Kalau akal aku sih. gimana? Kalau misalnya aku sih nggak mungkin ngambil gap year sih. Ya kenapa? Soalnya aku bakal university ke Germany. And we all know German universities are longer than Indonesia. Kira-kira sekitar 50%. Ya kayak 2 tahun gitu ya. ya kalau misalnya kita kuliah di Indonesia 4 tahun, di situ 6 tahun begitu. Dan kalau misalnya ngambil gap year lagi nambah 1 tahun, nanti umur berapa baru selesai kuliah begitu. Nggak selesai. Iya. Dan waktu itu waktu gurunya nanyain anak-anak, ada sebuah opini yang menarik menurutku. Opininya itu kayak gini. Dia nggak bakal ngambil gap year. Kenapa? Karena ya anggap aja segini. Selama corona kita 2 tahun ini bisa aja termasuk gap year tanda kutip. Dalam 2 tahun ini kita bisa explore new things, kita bisa melakukan banyak hal, kita banyak free time. Dan emangnya dalam 2 tahun ini kita sudah ngelakuin apa aja sih? Hi, my name is Ferenc Yaslin. And my name is Elias Baran. And welcome to The Smatterling Podcast. So, what are we going to talk today? Let's talk about apa yang kita lakuin selama pandemic ini coba. In pandemic, menurutku aku banyak sih berubah. Dari 2 tahun lalu sampai sekarang, a lot of things has changed in me. And in many aspects as well, not in one aspect. How about you? Kalau aku sih lebih berkembang in passion, I think. And I found new hobbies a lot sih. Kalau aku sendiri contohnya apa? Well, one thing I'm keen on is music. Like, when I was a child, I was like playing piano going hard, rock and roll. Like, I think we also went to the same music school, like when we were 4 years old. And when I was like 10, I stopped. Why? Because I had to choose path, music or robotics, and I chose robotics. Yeah. And you know lah, when it comes to talent show, apa yang bisa ditunjukin sama robotik? If you music, you can play the piano, you can play the violin, you can sing, etc. Robotics, what are you going to show? Like your smartness? What are you going to show like that? Your IQ. Yeah, like. Then I went back to music, and during those 2 years, a lot of investment has gone into music, and it is going to keep going on until the future. How about you? Actually kita hampir sama sih ya. As you all know, kita juga dari umur 4 tahun kan ya, in the same. Cuman aku baru berhenti itu pas pandemic. Jadi kita pandemic on March, and on October aku berhenti. Dan alasan aku berhenti adalah aku ngerasa kalau aku belajar sendiri lebih efektif karena I don't want to push myself hard on classical music. Karena zaman sekarang banyakan pop, indie music masuk di Spotify gitu kan ya. Yeah, and it's true. Like going into classical music is hard. Like you need to practice like 24/7, right? Bling bling. Yeah, thinking for the hours. Iya makanya. And aku juga gitu. Aku juga beli gitar. And I belajar singing. Dan aku untung-untung aja join di PAW sekolah, jadi WL gitu kan ya. Selain itu, aku juga coba buat tulis lagu. Kamu pernah nggak di sekolahmu belajar musikalisasi puisi? Well, ya, kalau nggak salah itu kayak tugas bahasa Jawa, dimana kita harus kayak buat puisi. Awalnya cuma buat puisi aja, tapi tiba-tiba bulan depan diomongin, oke teman-teman, dari lirik puisi itu kalian buat suatu lagu ya, kayak begitu. Kayak surprise gitu aku. Tapi jadi akhirnya. Jadi akhirnya. Kalau aku itu sih musikalisasi puisi bahasa Indonesia, dan itu kan nggak tahu kenapa gurunya itu mainnya 2 orang yang bikin jadi lagu buat tampil di talent show sekolah. Wah. Jadi itu kayak benar-benar jadi batu sandunganku buat take a new step gitu sih. Dan dari sana aku mulai nulis lagu. Oh, I see. So the one that started it all dari sekolah. Yep. Oh, I see. And that's keren sih. While you were playing guitars, you were on your music journey on your school. I actually started everything alone. Wow. Like I bought a new mic, I bought an interface. Everything is like not that expensive, like it is under 5 juta rupiah. But
in the end, they are all in my consideration. A thing that is going to be very worth in the future. Yeah. Yeah. And by buying these things, I don't know why, but by having expensive things, I feel more motivated to like do song covers, practice singing, and etc. I think semua orang bakal kayak gitu Yeah. deh. If you have an expensive phone, you're going to use it like effectively, not just like play games, charge it until it is 100%, like that. Jujur aja aku setuju sih. Dan sejak aku berhenti les piano itu, aku juga beli gitar tuh. Dan aku mulai buat nulis lagu lagi di sana. Dan jujur aja, banyak banget lagu yang aku tulis di sana. I see. And kira-kira sudah berapa banyak lagu yang sampai sekarang? Kalau banyak sih ya, 30 ada. Cuman yang bagus itu, yang bagus soalnya cuman 5. Tapi here's an amazing story ya. Dulu pas SMP itu, aku terintimidasi sama sekolah. Jadi aku gak niat sekolah. Dan dari teman-teman juga agak banyak yang gak suportif gitu. Dan I see. iya, pas pertama pandemic 2020 bulan April, aku mengeluarkan satu laguku. Tapi itu benar-benar kayak raw banget. Aku rekamnya piano pakai rekaman HP. Wah. sama ada satu vokal pakai harmoni kan ya. Aku juga pakai HP dan aku rekamnya bukan di studio bukan di DAW, tapi di Filmora. Di Filmora langsung. Jadi audionya itu yang dari HP diekstrak langsung dimasukin Filmora, nggak pakai mixing, nggak pakai apa, tumpuk gitu. Audionya pun itu MP3 bukan WAV file. Benar sekali. Kualitinya kalau misalkan tahu perbedaan dari WAV dan MP3, beda jauh begitu. Dan tapi jujur aja lagunya enak. Enak ya? In your opinion, it is enak. Enak. And the title of the song is Acceptable. Acceptable. Which ceritain tentang orang depresi. Dan that's how I express myself ya pas pandemic. well, yeah, like I think this is not for everyone, but I think the majority of us know songs that are all about like love or depression, like no in Yeah, between. bener-bener. Like either it is like love, really upbeat, like I love you, blah 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 blah, or it is like depressed, I wanna kill myself type of thing. Agree 100%. Yeah. So after releasing that song, what happened after that? Ini agak cerita sedikit ya apalah ya. Aku tuh punya beberapa temen yang emang gak suportif gitu kan ya. Ya. Jadi pas aku Relatable. upload di Instagram gitu, banyak yang suka. Literally adik kelas, aku kan deket ya sama adik kelas gitu kan ya. Adik kelas bilang, oh my god bagus banget. And aku emang orangnya suka take a new step. Jadi dan diantara teman-temanku aku yang pertama kali nulis lagu gitu kan ya. Dan sebelum nulis lagu pun aku tanya ke mama gitu, tanya ke adik-adik, aku punya adik 2. Tanya mereka bagus sih. Ya, dan pada saat itu confidence-ku kan naik gitu. Ya. Karena kan banyak yang Ya, support kan ya, pasti kayak gitu. Dan ternyata digibahi dong. Behind your back Ya, of course. by your friends. Banyak. Bahkan teman dekatku. That hurts a ton. Sakit. Ya. Tapi aku baru sadar, baru tahu sih orangnya ngomong sendiri ke aku gitu. Ternyata mereka tuh ngibahi karena mereka nggak terima bahwa aku tuh bisa nulis lagu. Wow, so it is a jealous thing instead of Iya. you being bad. Ya, makanya. Dan pada akhirnya mereka nulis lagu juga dan di-upload 1 bulan setelah aku. Wow. Bahkan sebelum mereka upload kan mereka tanya ke aku gitu loh. Aku tahu kalau mereka itu talk about me behind my back. Tapi pas dia mau rilis lagunya mereka tanya ke aku, An ini gimana laguku? Wow. And jadi dari sana aku ngerti kalau kayak, oh ternyata So ternyata basically, in this pandemic, you did not only express yourself by self-teaching yourself music and all of that stuff. You also aspire others to learn about music. yes. Yeah, this is a really unique thing. Keren gak sih? Ya, menurutku main keren sih. And you did that unintentionally. Iya. Yeah, you posted something and this just feel jealous to you and they just wanted to do it. Yeah. Kalau koko sendiri expressing yourself yang benar-benar dari musik itu kayak gimana? Well, for me, like same to you, I have a lot of craft, like a ton, like 20-30 songs that I try to sing, but I cannot sing because like it is just too hard. And from those 30, there are only like 2 or 3 that I'm confident about. And same to you, I also like uploaded them to Instagram story and TikTok to basically like gain myself some confidence. And sedikit berbeda dari An, aku nggak dapat respon sama sekali. Yeah, like 0? yeah, 0. Like
when you upload something to the internet, you will expect like comment like kalau misalnya kamu upload Instagram story, kemungkinan bakal kayak oh bagus, bla bla bla, lagunya apa, bla bla bla. For me, no, nothing like that. Masa sama sekali gitu? Sama sekali nggak ada. Dari itu pun sudah aku highlight. I covered 3 songs. Like from those 3 songs, only one of them got recognition, and it is my cover of 17 Agustus. Iya. And in my personal opinion, why it got recognized is harmonics. Iya, and it's unique kan? Ya, itu unik banget. Dimana kayak bayangkan aja nyanyi 17 Agustus, lagu 17 Agustus, tapi benar-benar a cappella and hanya dengan harmonics. Like it is not something we see every day, but it is the only one that got response. And that's hard juga loh. Yeah, that is hard. Like not only technically but mentally as well for me. Iya. Well, as for me, as someone that has dived into music a long time ago and wanted to continue it right now, itu berat banget. Dimana kayak meskipun kita punya skill yang lama, tapi kita nggak bisa menggunakannya sekarang. Dimana dulu yang aku bisa main piano, sekarang aku hampir nggak bisa main piano. Bahkan sight reading aja nggak bisa sama sekali begitu. Actually we're the same though. Yeah, like since we both got into pop songs, pop music, classical is just like another thing of the past. Agree. Kalau menurut Koko feel-nya gimana pas nggak ada dapat respon sama sekali? Well, for me it is neutral. Like, menurutku aku netral aja. Kenapa? Karena lebih baik I got nothing than I got bad responses gitu. Ngerti? Iya, tahu. And there are actually a lot of things kayak aku bisa kira-kira gitu loh. Kenapa mereka no response? Bisa aja mereka gak care, mereka skip, mereka a lot of things gitu. Dan banyak yang sebenarnya kebanyakan respons yang aku dapat itu bukan dari follower, bukan dari teman, dari keluarga atau apapun, tapi lebih banyak itu dari explore, dimana kayak itu stranger gitu loh. Iya. Well, from that aku tahu gitu kayak maybe our friends will not support me, but a lot of other people who don't know me will gitu. Iya, itu bener sih. Ya. Dan menurutku juga kalau strangers itu kan orang yang kita nggak tahu ya. Jadi mereka tuh pasti jujur, ya nggak sih? Dan menurutku itu lebih worth a lot daripada kalau dari teman. Karena kalau dari teman mereka bisa bohong untuk membuat kita feel better juga sih. Ya, pastinya teman kan kalau misalnya meskipun dia jelek, pasti ngomong kayak, oh kamu sudah berkembang, kamu sudah lebih baik. But stranger kayak, oh kamu gak bisa nyanyi, bla bla bla. And I think by having strangers comment on your singing, your music, anything it is, any aspect, really helps a lot. Ya itu yang buat kita berkembang juga. Ya, karena kejujuran mereka itu yang membuat kita sadar, self-motivate, and introspeksi diri sendiri gitu loh. Kita kurangnya apa, and what we need to improve in the future. So, in my book, don't be afraid to express yourself. Apa itu kamu mau nyanyi, kamu mau buat puisi, kamu mau buat origami, kamu mau gambar, publish it, let people know. And if you get bad responses, treat it as a positive thing. Iya, benar. Bisa menjadi motivasi, introspeksi diri, and there are a lot of things that can be gained from negative comments. Jadi apa yang aku dapat itu jangan sampai hal-hal yang orang bilang jadi hambatan buat kita. Karena kalau kita terlalu masukin itu ke hati, gimana caranya kita bisa berkembang? Yeah, and in the end, you are you. Iya, bener. You do you. You do and you. In the end, apa yang kamu lakukan itu, kamu yang lakukan. Kamu nggak involve mereka, kamu nggak nanya saran mereka. Biarkan mereka di situ, biarkan mereka membencimu. In the end, you need to treat it as something positive. Yeah. So, in the end, there it is. My name is Elisa Warren. My name is Feren Jaslyn. And we are The Smatterling.